20 বছর মানিক বাবু এক লাগাতার প্রাইমারি অ্যাচিভ খাইও পিয়া তাবো 8টা বছর গানা নাইটকা তাবো পুরো সরকারও করি আমার স্বাভাবিক পিয়া যিনি পার্টি আইপিএফটি নিকে মোবাইল হিসেবে হালাও দেশের জন্য আপনি বলে অমিত আপনি বাদে angkaisa kau sangat cuma ni, kita lagi, kau kaham salah. Parti IPFT একমাত্র ত্রিপুরা একটাই রাজনৈতিক দল যেটা বিগত দিনও ত্রিপুরা সানি ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্টলি ফাইট অবস্থাটাই পরীক্ষা নেই আচাইমানি ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা সংক্ষেপে IPFT Sarensi Deburma, Sarparina Deburma, the Browning at the Tawat the Bama City in Tanzania, Jotana Wasu Lagi, Tiprawa Tiprasa, Hantomani Lagi, Odisha Katu, Purnanda Tripura, the Sonda, the Gotham Mani Satisfaction, Timothy Rashid, Komata Perika. 1950 অক্টোবর ভারতবর্ষের মাঠ খাদিমনি উদ্ভব 1964-65 was Union territory by Tripura Hatija Kompro এই ত্রিপুরা হাওয়াতে একজন এমএলএ বিদেশি 17 জন এমএলএ Tripura সা 13 জন এমএলএ নন Tripura সা 71 উপর রাজ্য অমনি লগে লগে 30 জন এমএলএ আফ্রিকার জনসংখ্যা অনুপাতে এমএলএ বাংলা ইফুকে উত্তর জন তমে রক্ষে 43 খান এবং 17 জন তমে রক্ষে 17 খান টোটাল 17 বাই 43 কে 60 তেইচের অধীন চিনি বাদে আফ্রিকা গণতন্ত্র হাও জাতীয় দফানি রাজনৈতিক অধিকার নিয়াগত করি অহাসা গাও বা ভারতবর্ষ ভারতের সংবিধান নাই তঙ্গই নিজের আইডেন্টিটি তাই নিজের কাম চুমুক যত কিছু এডুকেশন হইতে ফেলতে থানায় লাভা পর্যন্ত যদি তঙ্গানি হিকে তো ওই থানানি হিকে পলিটিক্যাল পাওয়ার তিনি থাকি নাঙ্গো 1/3 মেজরিটি পপুলেশন পাই এবং ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরা ছাড়াও সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে তিনি রাজনৈতিক অধিকার চলবে থাকবে তিনি তঙ্গানি চাই লাভা করি আবুল সাবির নাম ছিল 1984 সালে রিজার্ভ ভারত সরকার দেয় ত্রিপুরা সরকার TPAADC ত্রিপুরা উপজেলা ত্রিপুরা প্রাইমারি এরিয়া সভা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবুল যে ম্যাপ সভাপতি তোমার লেখা और मैप लोग देख रहे हैं भारत संविधान के द्वारा बताते हो तो तब कैसा राज्य चुनाव की नाम थी मित्र आंदोलन होने এই আন্দোলন চিকনে ততে তরই এইসা জরা পয়সাও সংবিধান হাবুদুবু সংগঠন হাবুদুবু চাকরি अब स्वाभाविक डाक्टर त्रिपुरा ये राजनीति खाई त्रिपुरा सेंटिमेंट पॉलिटिकल पार्टी पावर में पॉलिटिकल पार्टी और जगह मानसा हयतोबा पावर नखन लुक हुई मानो उनका पावर न जब 100 थाको हुकाइছে ও সেন্টিমেন্ট জিনিসটা আঞ্চলিক খাই না পাওয়ার में तो नेशनल मात्र এটা জন্য সেন্টিমেন্ট সিস্টেম রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি না খাইলে उनका और सेंटिमेंट ऑफ आइडेंटिटी के ही माना है अब टीवी सेंटिमेंट ना करना चाहता है सब एक पुराना सुनाई तब को कब दे बुझ गई से काई बात क्रॉप तब गोरखालैंड दूसरी पोषण बोरोलैंड दूसरी पोषण संगठन बुंदेलखंड दूसरी पोषण संगठन और वहाँ के 12 वर्षों वो ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট NFNS সংগঠন খাগে কিছু আন্দোলন খাইলাইতাম না স্লাইটলি খাইলাইতাম পিয়া বা তিনি জরাতেই আইনো সে ক্লাইভি সে তিনি
गाव लामा सानखोना नियाखै आरो जागाव पार्टी एजेक्टर 2009 बिसने आसे कि जेटा पृथक राज्य दाबि खालामनानै मुख्लगो ভারতবর্ষ এবং বিশ্ব দরবার পর্যন্ত এই ত্রিপুরাসারি বিরমানিকাও বইরে আরো কলাইজা হিয়া বাবা কলাইজা কাউনো কার্যকরী খাই না যে চিলিফানো দুর্গজন মাসি লাইন আর লাইন করার কারণে থামথানে ভারতবর্ষ স্বাধীন খাইনাপুরো 3 লক্ষ ইনভেস্ট বাই বাকি 18-19 কোটি ইন্ডিয়ারাও ভারতবর্ষ স্বাধীন খাইনার বাকি 3 লক্ষ ইনভেস্ট বাই and ফাইট খাইনা থামথানিয়া প্রায় 200 বছর নাম गोबां बर' डिवाइड एंड रुल पलिसि नों हिन्दु नों मुस्लिम नों इसाई नों सिख नों अमखाय दिनै बालजागै बर' इउनाइटेडलि आर्गुमेन्ट खालामनानै देशनि साथिनि बागै मात्र 3 लक्ष बर'ल बाय फाइट खायदि कोटि कोटि बर' देश साथिनि खायनि बागै 80 बছর जाना नांगौ जों त्रिपुरासायाव तानखा 2009 तारिख मार्चआव आसागिनो IPF यासता इंडिया हे जतो जनगणनि थाइगोनि उलो 2019 से थाइगो ता ताइ खरम ताइ कैसा नाका आरो दिक्कत जानो ताइ कैसा नाका दिक्कत जानो अब तो एक कारण दंगो कारण जों साताव सुका दाइति योगखौ जों हामसिनाय अ जागाव दिनि जे खायले दंगो उलोबो दै बिसलाय सिजान नावजा ताइ विश्व भारतबर्ष अजतनि परिचित बरफ नायके बुलजान एबा जों ताकि बियो मान जन पार्टी कमलवा सुबिखुनो जतन लगेरिनायजा अब आइपिएफखौ साइलेन्ट अजागाव কোনো এগেন্সট কাউসারিয়া এবং তিনি জোড়া কিন্তু এগেন্সট কাউসারিয়াखौ ত্রিপুরাসাरि हामग्रायनि जे सामु खायनि एगेन्सट তিনি জোড়া যত লোক না যে আর তিনি জোড়া কিন্তু আইবলি যে ত্রিপুরা মাথা এগেন্সট কোনো কাউসারিয়া बुबा गए अलरेडी 500 राशि लेखाने कौसालिका अंतिमे अब कौ पर्यंत मैसेज करते हैं त्रिपुरा सारे आंदोलन खाने बागे 3 कैसा बायदिया फुटबल टूर्नामेंट जों जेखौ बुङो सिल नारगा नांनाय अ काप जों नारगा नांनाय के पारा कैसे कैसा टीम न हारि थांनानै ताइ कैसा टीम जदि ब्रेक जों ताइ नाम सोबनाया एटा एटी बीटिंग के फुल जों त्रिपुरानि मुचुबानो खायनो मानखना ताबु जे बेसि पचे संगठनिक शक्ति बाय दिनै हानि बुगाग्रा को आन्दोलन खायनांगौ ब आन्दोलन खायति थि जे बेसि को खायनांगौ बाय जदिनो जों माने लांबा जों जल थाङा हान्दैबा बीटिंग नि अफरिबो अतिफ्राले जों माखारि लैनाय अबहायनो दिनै जों बुंलायनानै दाबो दिनै आनि अरै परे अकाउन्ट थानाय हा दिनै तन्द बंशर बा तन्द पुलिसनि बा generation समखौ हायके गावहाव लागिबा बुइबायनो रिजाल्टफ्रा बुइसे जुना मोनैसिनाय बुइनि डिवाइड एंड रुल पलिसि जे खायदोमानि अबरखौ बुलै जोंनो दंसम थानाय इभेन दिनै दायके 2019 नि 19 तारिख जून जेब्ला टीपीसी बिल पास खायदोंमोन त्रिपुरा विधानसभा आमाफोर एमएलए दिनै 2019 दिनै 2025 नि थाखाय दिनै अबरख कार्यकरी खायजाया दिनै दंबाय ना खायजाया कारण बुइसे सिगाव जरा फैखौ इलेक्शन बरं नङा अमाय किसा बना अमाय किसा खायनाय बिबाय थाया बरं आरो अर परे लायनाय किसाखौ जोंनो किसा सरकारनि सुबिदा मानायनि बयबो सिबिसे आबनो खाथरै गगो होबा खाबा खायजानाय दाव माइसुनि हिनार मा हायदे आबनो माइसुनि हिनार दं खाय वो जरा फैखौ अमाय किनो बरनाय गताबते माइसुनि बिसाय दं बाकी गावबो हासासको जेटा रेडी हुजा त्रिपुरा विधानसभा बिल कागज सर्वसम्मतिक्रमे बिल पास पार्लियामेंटारि स्टैंडिंग कमिटी गठन खायनो अलरेडी अफाइ पार्लियामेंटनि टेबिल ले जागराजा आरो ताबो खुलावे हाय के नायदे किसा सान खायनानि विदाउट एग्रीमेंट आबनि बागे कोनो एग्रीमेंट खायना नांगौ जों आबनि बागे तीन या खायदा आयो खायदा अब साना नांगौ ता विधानसभा काव काटिना विरोधी एवं गठननि आहाय अब काजु खायदा आं बाकी अब किछिने हालावो बाथिनि दंबावनो बयनावबो बयनि राजनीति थाङो जोंनो हायके अजागा बिलनानै लायना दं 127 एमेन्डमेन्ट बिल पास जादों डिपि सिस्टेम मुगा थांखिबा 42 टा डिपार्टमेन्ट जों एडिसियो थांगासिनो बा जों एडिसियो फैसा तो 50 जन एडिसियो खामो दाबो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय बारिलाय
অমাহাই পর্যন্ত তাবো খোলাই যা আবো বই হাইনারিয়া চিনি মাধ্যম সুখাইনো সঠিক জড়াবো সঠিক সময় যত ই দেখি পাইলে এমনিদিন বরং দুর্বল বই বই জায়গাও দं জায়গাও বরং হাইকে ফैगांखे বরং ओरै बोरै बुंलायनाय हाइनि सिजादै जों बिनि अमाहाय जायगा खलायगोन आबोनि बागै आंनि बिशाखमन्द डिभिजन कमिटियाव दिनै सानसेआव बिशाखमन्द डिभिजन कमिटियाव आं दिनै वाइनि थाइमाखौ वाइनि थाइमानि बिसिङाव थांनायाव आं फाइब्रम हल मथलु दिनैबो যদিও ওয়ার্কিং পার্টি তিনি বিভিন্ন সাংগঠন আসাম মাস নিয়ে রঞ্জাতা পাইদ্র তো টাংলা বিরলা স্বাভাবিক তাও বড় কমনাই হাইফানা তিনি পার্টি আইপিএফটিরাও চিনি যে মিটিং সভা আবার মুঠালি নাইয়া তোমাকে তিনি সংগঠনের বিষ্ণু আরো কিছু আন্দোলন হয় কিছু ফাইট করবো 23 তারিখ অগাস্ট সেই ডিমান্ড দেয় অর্থাৎ তুমি আপনার অবজারভেশন না খাই নাই 23 তারিখ অগাস্ট মানে আলাদা রাজ্য সাংবাদিক স্টাফ সালদা অবজার্ভ না খাই নাই আমাদের বাগিয়েছিলেন প্রত্যেক বছর যে পাউয়া দিল্লি থানো আরো জায়গাও এবার যদি দিল্লি দেখুন নাকি ত্রিপুরা দেখুন যে কোনো জায়গা থেকে একটা মিটিং প্রোগ্রাম কমাই আরো তারপর জুন মাস 28 তারিখ লিখান তারপর 23 তারিখ অগাস্ট ফাইনাল দিতাম और 3 दिन से पैसा कतर खाइथिं पांडा ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউজ টেকিং अब सारा भारतवर्ष हारा सामने मथा दो मथानि बर लेंनाय बर चबानाय चुबाग और माथानि चुबागो आंनि बागै बिशाखमन्द डिभिजन कमिटी और यथेष्ट गावनि भूमिका संगानाय और बिशाखमन्द डिभिजन कमिटी अब मोटामुटी त्रिपुरा सारनि बागै कैसे शिक्षित एरिया प्रपार एरिया बर अरनि बर दिन नैबे आं हिंसालायदि गियान तंखे ग्रेटे तंखे सिटिटि सियाखे तंखे हा खना हुसुगो तंखे तिनि हबा हाबा खाइदे ब्लमु खाहाय दंनाय रनो बनले साबो युनाइटेड खाइनाय देसिनाय रननाय बस नि सिओ रंगो हमनाय लिजिनो साखबाय थां तब जानि तंखे सियार या तंनाय रनो लगे बननो ट्रिब्युनल सान ट्रिब्युनल आंनि बागै स्पेशली तिनि सारा त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट अबरनो कमार्शियल एरिया प्रपार एरिया और আমি বড় তো শিক্ষিত পার্সেন্টেজ বেশি और জায়গাও যদি ত্রিপুরা লেভেল চুবাও হ্যাঁ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বাবলম্বী और एरिया বড়রা और জায়গাও তো সিটিটি সিআর বিটি রিয়াকে লগের লাইয়াকে খলসাবে খরচনা হিসাব ইয়াকে ইনলাই সংখ্যা जों बाहायके थिनि दफानो फियोगनानि गाव सामानि আমরা बाहायके जों बासबाय खाइलाय उना कुनिबो तो बेथि आगो क्लास जीवन नंया खरो आबो नबति आन्दोलन खाइ जों ताकौ जरा देब्रा लगेरि दङ ओके सिनाय नांगौ किन्तु लगेरि लय मालाय हिंसा गैया निंदा गैया अमाहाय के दं मारो जों आस्ते आस्ते गारना नांगौ ताबो पार्ट आईपीएफ के कई काहाम मा सागु चलार पथे যদি উঠান পতন না হয় সামান্য হিমানি লামাও যদি কাম মাংন সাকসেস মাংন কে ব মিনি ফেলার মতো জিনিস অর্থাৎ ব্যর্থ মতো জিনিস সিয়াক যায় আবো বিলি জীবন সম্পূর্ণ যাত বছরে তাঙ্কে চাইবো আসিস মিশিবো চাইয়া বাহিতে আবো বসিয়া চাইয়া বসি থানা নাंनाय आम बागैनो आईपीएफ की आसिक एग्रेसिव गैया खरगोश बाय सामुक न 1 to 10 बासि सुबुय खारि लायदों आसि किलोमिटार बा खानाय गैया खरगोश হয়তো কয়েক সেকেন্ড বেশি সংনায় और सामुक কিন্তু কয়েক মাস নাंनाय কিন্তু सामुक যত জায়গা স্লাগি থানায় কোন জায়গা বাড়ি থেকে স্লাগি থানায় आंगो अ लामाव तुमाखौ बजत मालाय थांनाय अ खरगोश बरनि पीर सागे बारि थांनाय अ जागाव काटा बर तो गुसु बर तो गुफुं बर तो बसिग्ला आंनि दफानि फाइट खाना थांथानि सुख दुख যত সিংথানা নামে তাকে সুখ দুখ যদি সিথাইয়াকে বস্তু দুঃখনি সিবি সিখাকে দুঃখ পাই বতনাই ব সুখ তুমি দুঃখনি দতে বস্তু নাই আমাকে সুখ দুঃখ যত সিংথানা নামে আনবাগে কাবক আইপিএফ কি এই যে 2000 এর বেশি তিরিনি জড়াবো বসিক মান বিমান না কাছি ও দফার বিন হক সংগঠন না বাস বসিক তাম বাহিকে থাকাবা নেতা কত ফাই লিডার কত ফাই বাস আয়া কা থামাই বাইও আইফোন অপার্টমেন্ট সময় নাইয়া अब दफानि खुटिया गेছে কায়জা কবতাই খামিয়া है অলরেডি 5 বার অসংগঠন লাইনানি তিনি বুকলাই তার উত্তর ফাই করা পড়া আনবাবে
যেখানে কলম খাইছে লিচু বুক বেদেন না কলম খাইমা বাই বুঝলি খাইম বুঝলে গর্জন হাত বুফা খাইবে তবে তো বুঝলি খাইয়া নিয়ে দেবে বুঝলি খাই খাইয়া কলম খাইজা বেশি নাগে 3.5 ফুট চুকাইতে বলতে খাই না শুরু খাইয়া আমি বার্তা মানে খুব কলম খাইজা খুব বিমান আগে কষ্ট মান হবে হাই পাঁচরাতি সে বড় কষ্ট জবরদস্তি খাইছে হাইয়ার উৎসুকতারি বেশি বড় তেইশা রাস্তা ওই তার সুশি খাওয়া পরীক্ষা যাতে তোর নানি সামনে অনেক জড়ার নাম নাম থেকে বুক চুমাইয়া মাথা বুঝলেন বড়ই বাবা গর্দ বুফা খাই চুটে বুটে খাইয়া যায় Anbaga IPF tidak cukup kalau kita kata, jangan abang binte thangsa gay, tapi cintai kriya. নির্বাচন ফাইনাল বুথ লড়াই ফাইনাল ফাইনাল চেন্নাই আবার স্বাভাবিক আবার বিনি কালচার ইলেকশন আবার বিনি নীতি বিনি সমাজ বিনি কালচার ইলেকশন বুথ পাইমাও চেন্নাও আবার প্রাইম মিনিস্টার চেন্নাও মুখ্যমন্ত্রী বুথ চেন্নাও আবার হার জিত নাই আবার খারাপ দফায় ওয়ান সময় হার জিত বাই अब इलेक्शन हार जीत तो नहीं तो फिर 100 मारना